Wow. Asang ballpen? Oh my god. Cute. Gab, unsa naman na Gab? Study na po, Gab. Mag-quiz ni unya oy. Ingyan na eh. Ah, grabe. Ano Oh, sa to? Next week pa man ni, unsa Ay, di sa ka pang Gab? demonyo Dugay pa na. Ugma pa na. ko. Sure. Dito, lisod kaayo ang cost. Gab. Hindi ko ma-shift na ko. Please. 3 hours later. Bagsa. Tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang muli. Hey Gab, unsa naman ka Gab? Hey. Basta Chris. Ako? Oo. Okay lang. Pasado man. Pasado? Ang perfect ha, perfect. Wala ko kasabot ang kinabuhi. Fight, okay lang na kahit. Shoot na lang. Ayan ang pag-accountancy. Ha? Ano ba daw, BM na lang? Ano man? Eh, ano sila? Wala daw kwarta sa accountancy. Ikaw. Ako ba? Pobre daw yapon nung si Cris. So may notabo sa ako pag mag-shift ko. Business. Mag-business? Pwede sad. Dream po na ako sa future na mag-business kung isa ka manufacturing. Depende sa demand sa mga tao. Pero, di lang kabaloon saon pag-extract sa mga raw materials. Kung asa na siya kwaon, or mano-mano ba, or ako pa mismo mag-ano. So, duwa kabalo, wala dyan ko idea on saon sa process sa pag-order sa mga raw materials. Ano lang kag-video? Bitaw namin na search. Ganiha. Oh, kabalo may nami link. Ganun Apo siya ato. Sige, pwede daw na tanawon? Oh, bro. Pwede ka, you first. Hi there, and welcome to this video where we'll take a look at the key steps of the purchasing process. Like any process, the purchasing process is made up of 3 key attributes: an input, an activity, and an output. While all companies' purchasing processes may be subtly different, the key fundamental steps remain the same. Let's take another look at a standard process. As we said, it has 3 attributes: an input, an activity, and an output. Let's look at this in the context of procurement. Here, our activity is going to be raising a purchase order. Our input is the requisition, our activity is finding a supplier and raising an order, and our output is sending the order to the supplier. So let's take a look now at the key steps within the purchasing process. The process starts with a requirement. This identifies the business need to go out and procure an item. The trigger may come from a requisition form being raised, or an MRP buy signal indicating that stocks are low or there is a requirement for a new part. Before the company proceeds to procure the item, there may be some approvals that are required. This authorization process enables the company to ensure that its money is spent effectively and that it doesn't go out and procure materials that are not required. Once the need to buy has been identified and approved, the company will then find a supplier where the materials can be procured from. This might take the form of selecting a supplier from an approved supplier list, or selecting a supplier from the marketplace that offers the appropriate price and appropriate lead time. Once a supplier has been identified, the buying organisation will typically raise a purchase order. The purchase order will usually take one of 2 forms: a paper document that is produced and mailed to the supplier, or an order that is produced as an electronic message that can either be emailed to the supplier or sent as an EDI message. Once the order has been received and accepted by the supplier will then either manufacture the materials, issue the materials from stock, or buy the materials in before shipping to the buying organisation. The time taken between receiving the order and dispatching the goods is called lead time. Once received, the goods will typically undergo some form of goods receipt process where the materials are checked to ensure that they are what was ordered and that they are of the correct quality. Once they've passed inspection, the goods will normally be put into stock or issued to the requisitioner.
The final part of the process is where the supplier will issue an invoice for the cost of the goods. The invoice is normally receipted by the organisation and processed by the finance department prior to the supplier being paid. And that's the fundamentals of the purchasing process. Thanks for watching. We'll see you again soon. Nya, part, kabalo na ka. Life? Nasabtanin mo to? Kapatid ka? Wala dyan ako na fully understand kay dili man siya murag applicable sa real life or kaya sa mga SMEs. Gusto na ko mahibalaan kung unsa gid ang actual nga proseso. Mag-interview na lang ta. Tara. Sir, ang muna na kayo, na mo specific gani nga proseso sa pag-acquire sa inyong mga materyales. Flow dun sa inyo. Karang gamit na mga kanikuan. Kanang, kung kung kanang nag-order, katong pag-order Oo. ninyo, inana. Ana mo ko lang, kung na-order, yan pinapalit ko yan. Kung nang, specific lang yun siya nga, kung kanasalang na ay Order. order. Bago ba? Tapos, dagan mo og supplier ko yung or kanang Isa naano lang. may specific. Isa lang supplier ng mga kwan lang. Indian. Tapos namay ka ng authorized na person na mag-order mismo or bisagin sila sa inyong Oh. mga product. Wala may nga nga supplier. Kung sa mga rin kung wala hindi nga supplier nga. Kanang pagkabot sa inyong order kuya kay naay mga times na talagang wala bilikod siya mo patok sa inyong standard. Defect, kung sa inyong ginagawa sila, pinabalik mo. Oh, nagkuhan may kanang may talang kuhan mo, gusto niya nga o yung sa kuhan, release the unit. Unit siya ka na. Ay kanang ka mo mismo kuya kasi palit ng materyales. Tapos kanang siguro kanang matiog quality sa kahoy, yung mga inana kuya. Oo, Pinabalik mo din yun. okay, nagabalik kami ka. Kanang sa inyo pag nag-record ko kuya kung sa inyong ginapalit, kung naanana or kanang dire-diretso lang yun na kung palit lang ko, ganito, Wala may ginagawa kung hindi sa ako kami lang kung sa ilang size gusto kami wala mali na yun. So, wala mo ikuan niya, wala mo ipondo nga mura gamit diri ah. Kanilang nani lola, wala gyud may pundo nga. Ingnan nilang. Oo. Bali kung kano sa mo order, Oh, bago pang mo palit. Wala na mo yung mga kanang purchase order ya, kanang papel gani nga kailangan ihatag ninyo sa supplier. Sa supplier nga kani mo ni number of pieces sa kahoy, wala na yan. wala na. I-istorya lang ninyo. Ay, sige ah, mawalan ko ya. Salamat kayo ya. A whole new world. Go! Ay, gusto. Mag-happy na Okay lang, malipayon mo gusto mong Malipayon kasi kung course. Oo, sa mong shift karon. Sige, ito yung course din eh. Hala kalimot ka. Ikaw ba yung nag-invite sa ako? Business ko. Nag-business lang ko kayo, invite ko ninyo tapos galintan. Oo, tama, Jay. So, saan kayo plan ninyo karon? Wala lang, malipayon lang ako. Tapos, spark ko sa interview ganina, kanang gusto ko na akong business o video of the machines. Pero na-learn ako ganina, kay lahi-lahi dyan ang proseso sa purchasing sa materials, sa raw materials. Labaw na pag lahi-lahi ang industry, lahi-lahi po ang proseso. Pero ang importante, bisag lahi-lahi ang atuang proseso sa pag-purchase sa raw materials, sa lahi-lahing industry, ang importante kay i-consider nimo ang time constraints o amount sa imong or quantity sa imong i-order o ang amount or ang invoice price. O lastly, kay importante gid ang communication between sa supplier o ikaw man nag-order kay para wala problema sa proseso sa pag-deliver o sa pag-demand kung pila gid imong kailangan. Oo ba? Mga to. Tama no? Sigab, congrats.
Ipaan ako nga, ipakanta ko ano yung video kayo sa nila. Sige, may problema. Tara, tara, Bye!